Assalamu alaikum. Asharu gomasso. Ajja hudun vocabulary wordless sayum. Fati example lere. Falle video re share gurdi mane. Okay. Lele ara sayum de. Ki hor ki no sayum sundar no. Fati example kengur bana de no sayum. In lero onara example besha bishi bana pariba. Okay. In deli sayum de klamar made console. Console. C-O-N-S-O-L-E console. Bap. Dele console. Aran hoya. जिनकी आरा होचले एत्ती मंगरो दोहनको मंचरे संदिगरो होनका मगा बुझु उजदरी बारे की गरन एत्ते मंगरो दि बारे एत्ती मन नगरिया इबार होदे कंसोल की गरन कंसोल गरन न एत्ती मंगरो नरे न लले आरा example say makam the teacher is a console to the people the teacher is a console to the people hode maskaro bole ki orar ette mangore manchara ette mandir no manchara manar buzar to the peoples manch kolor no manch kore ki ora kan ette manider manish kolore ingeda no hona de manch kore de no the teacher is console to the people you know ashuru bodi bhajo nule ara kan se bhati commands COMMENC commands hode ara hole shuru koron ara start no hoya starter lere commands yan lere ara manually semirino okay ara kan sayanti example them let's command the video and the video shururi please don't forget to share the video with other singers kane मेहरबानी न फरियो वीडियो बारे शेयर करो अन्य जना हासे शेयर करती कि नोरिबा न फराइबा लेट्स कमेंट्स द वीडियो रे आरा किउरे किउरे शुरू करी प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ अदर मेहरबानी न फराइयो शेयर करती वीडियो बारे अन्य जना हासे केदनो आशुर बुदाजो हातगुरी कमेंट्स होदिए आरा होनका हमरे शुरू करन आरा लेट गेट स्टार्टेड न होय ना लेट गेट स्टार्टेड दले लेट्स कमेंट के बारे न ओके दले नेक्स्ट वन आर कंसाइनन तिलंबर मदन एसडियुट्स इबारे एसडियुट एसडियुट होदि की आरा बेशा बेशि जहमद दे आरा समल गुरी बेशि मेहनत इबार होबो न जिनकी बेशा बेशि मेहनत कर दिबार होदे आरा एसडियुट किने एसडियुट बेशि मेहनत बेशि खुशी सी होन काम मदे बेशि मेहनत कर दिनला बेशि हार्ड वर्क कर दिनला बोली आरा सल गुरु न एसडियुट कि होने आरा होले एग्जांपल हसीना वाज एन एसडियुस स्टूडेंट होदे हसीना वाज एन एसडियुस स्टूडेंट हसीना गोशिल बोलो दर बेशि मेहनत कर दिनला स्टूडेंट नासिन ara bisason gorida hasina shi an SDUs and the hallai banti iba singular do halla noniba hada lara unti shuruti ba horu bashe ta labli bare en lira arta da hawjano hasina was an SDUs student hasina go bishi ki go bishi men gorodilla bishi kushi gorodilla bishi hard working gorodilla go ki student no okay ndala arkan sai lamro ma de ki hosai abdicate yanते आरा होले abdicate होदि की आरा बिशे होय abdicate होदे आरा बिशी होनलें गुलो होनका हमरे शुरू दे फलंदा सार दे फलंबा राखी रिदा होनका नियंती हिला सिरिदा निरे होनका हमरे शुरू दोनबा हिल्ला लले आराइबा होनलेला केला सल गोदन गले the government cannot example say ne the government cannot abdicate responsibility for the national security hode the government cannot abdicate responsibility for national security Simon say then the government cannot abdicate kinaba siro dibo give an gor dibo kiore responsibility is clear zimmadari re for national security देशर के लवली सिक्योरिटी लवली देशर की सिक्योरिटी लवली तारा के न शुरू न दिबो द गवर्नमेंट कैन नॉट एब्डिकेट रिस्पांसिबिलिटी फॉर द नेशनल सिक्योरिटी की होदे गवर्नमेंट कोले शुरू न दिबो राखी न दिबो सार न दिबो जिम्मेदारी निजर जिम्मेदारी रे के लवली ल देशर होदो सिक्योरिटी लवली ल ऐसे गुरु दिबो ले आरकान साइ नंबर 5 हम द होदे मेस्ट्रियस की होदे मेस्ट्रियस होदे की
ara hole mestiet hode meaning ke what the mean of mestiet okay onno hammadi hindla hoyna haramadi hibar hode mestius ki honla onno hammadi কি আর হয় না হারাম্মাদি বার বিশ্বাস করতে কি হল কেল্লা যখন কান জিনিস রে তোতে বিয়ারাম ওই ঢন্টর বিয়ারাম যায় কই অন্য হাম্মাদি অন বিয়ারাম মরি গই দি আর হয়া অন্য হাম্মাদি গই হালতিয়ান এ আর হদুন অন্ধ হাম্মাদি বার হদে মেস্ট্রিয়াস ওকে example ali bidim he dates in mestiet session stand he date মানে হিতে মরি গই in mestiet অন্য হাম্মাদি হিন্দলা হয় না হারাম্মাদি হিন্দলা session stand মাদে হালত মাদে ন এটা হালত মাদে হে হালত মাদে মরি গই অন্য হয় না হারাম্মাদি হিন্দলা হালত মাদে কি গিয়ে পুরা গিয়ে ন অফাত গই দুনাতি ললে আরকান সাই নাম্বার 7 মাদে কি হচ্ছে okay naked NSKED naked মানে লেন্ডা উদ্দা লেন্ডা হুদা হিন হয়া এবার হতে naked NKED naked লেন্ড মানে উদ্দা যেনে কি লেন্ডা হুদা হিন এবার হতে কি naked লেন্ডারি ন ওকে সাই আর এক্সাম্পল সালি বদু she stored there completely naked she stored there বলে হেড তিয়াল completely naked প্রপার কি লেন্ডা হুদা lena hudar yede te horun fudene lilla she stored there completely naked iba hede telle কিন্তু পুরোপুরি কি লেন্ডার উদ্দারি না এবারে কি কমপ্লিটলি পুরোপুরি naked রে না আশাকরি জাহাজ করি শুকরিয়া হাজুর ভিডিও রে সাইজ তারা শুকরিয়া আমাকে ভিডিও রে অন্য জন আছে শেয়ার করে দিতে না পারিম আমাকে শেয়ার করুন শুকরিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ